ଏଇ ଘରେ ସୁଟିଂ ହେଇଛି। ଏଇ ଘରେ ସେଇ ସୁଟିଂ ସମୟରେ ବି ମୋ ଘରେ ବହୁତ ବଡ଼ ହାଦସା ଗୋଟେ ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି କହିବାକୁ ହିଁ ଖରାପ ବି ଲାଗୁଛି ଯେ ମୋ ପାଇଁ ମାସଟି ସେମାନେ ସୁଟିଂ ବନ୍ଦ ରଖିଲେ। ତ ମାସେ ପରେ ମୁଁ ଟିକେ ରିକଭରି କଲା ପରେ ଚଣ୍ଡୀ ଭାଇଙ୍କ ଇଏରେ ମୁଁ ପୁଣି ଯାଇକି ସୁଟିଂ କଣ୍ଟିନ୍ୟू କଲି। ମିଷ୍ଟରଙ୍କର ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଗଲା। ତ ତାଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ବୋଧେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏ ସିନେମାଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏ ସିନେମାଟାକୁ ବୋଧେ ମୁଁ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବିନି। ପ୍ରଥମତଃ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କେମିତି ଏ ସମ୍ପର୍କ, ସେ ସିନେମାଟି ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। କାହିଁକିନା ଜଣେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଡାଇରେକ୍ଟର ଏଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ବଜେଟ୍, ବିଗ୍ ବଜେଟ୍ର ସିନେମା ମଧ୍ୟ। ସିନେମା ତ ନିହାତି ଆଜିକା ଡେଟ୍କୁ ଚାହିଁକି, ଆଜି ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟକୁ ଚାହିଁକି ଫ୍ୟାମିଲି ସିନେମାଟେ ହେଇଛି। ଫ୍ୟାମିଲି ସମସ୍ତେ ହୋଲ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଦେଖିପାରିଲା ଭଳିଆ, ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗକୁ ଚାହିଁକି ଯାହା ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିଛି, ରିଅଲିଟିକୁ ନେଇକି କିଛି ଯାହା ଯାହା ସମାଜରେ ଘଟୁଛି ତାକୁ ନେଇକି ସିନେମାଟିଏ ହେଇଛି। ତ ତାକୁ ଯେହେତୁ ଚଣ୍ଡୀ ପରିଜା ଜଣେ ପୁରୁଣା ଆଉ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଡ ଲୋକ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମେକ୍ସ ମ୍ୟାନ୍ ପରଫେକ୍ଟ। ଯେତେ ଯେତେ ପୁରୁଣା ହେଉଥିବେ ସେତେ ସେତେ ସେମାନେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରଫେସନ୍ ହେଉ ସେତେ ସେତେ ଭଲ କାମ କରନ୍ତି। ତ ଚଣ୍ଡୀ ଭାଇଙ୍କଠୁ ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଯାହା ଅବସ୍ଥା, ତ ସେଇ ସମୟରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଡିରେକ୍ଟରମାନଙ୍କର ଭଲ ସିନେମା ନିହାତି ଦରକାର, ତ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗ୍ରୋଥ୍ କରିବା ପାଇଁକା। ଆଉ ତ ଏଇ ସିନେମା ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏଥିରେ ଆକାଶ, ଏଲିନା ଆଣ୍ଡ ଲିପ୍ସା, ମୁଁ ତ ଅଛି, ଉଷା ଆଣ୍ଡ ଭଲ ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ଲେଙ୍କା ସାର୍, ଯେଉଁ ଅସିତପତି, ସବୁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବି ସମସ୍ତେ 100% ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ବେସିକାଲି ଏ ସିନେମା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମେମୋରେବୁଲ୍ ସିନେମା ହେଇଯିବ। କାହିଁକିନା ଏଇ ସିନେମାର ପ୍ରାୟ ବହୁତ ପର୍ସନ୍ ମୋ ଘରେ ସୁଟିଂ ହେଇଛି। ଏଇ ଘରେ ସୁଟିଂ ହେଇଛି। ଏଇ ଘରେ ସେଇ ସୁଟିଂ ସମୟରେ ବି ମୋ ଘରେ ବହୁତ ବଡ଼ ହାଦସା ଗୋଟେ ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି କହିବାକୁ ହିଁ ଖରାପ ବି ଲାଗୁଛି ଯେ ମୋ ପାଇଁ ମାସଟି ସେମାନେ ସୁଟିଂ ବନ୍ଦ ରଖିଲେ। ତ ମାସେ ପରେ ମୁଁ ଟିକେ ରିକଭରି କଲା ପରେ ଚଣ୍ଡୀ ଭାଇଙ୍କ ଇଏରେ ମୁଁ ପୁଣି ଯାଇକି ସୁଟିଂ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲି। ତ ମିଷ୍ଟରଙ୍କର ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଗଲା। ତ ତାଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ବୋଧେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏ ସିନେମାଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏ ସିନେମାଟାକୁ ବୋଧେ ମୁଁ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବିନି। ଆଉ ଏ ସିନେମା ତ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆକାଶ ଏଲିନାର ଗୀତଟା, ଯେଉଁ ସାର୍ଟ ସଙ୍ଗଟା ପୁରା ଆମ ବାଲକୋନିରେ ହିଁ ସବୁ ସୁଟିଂ ହେଇଛି। ତାର ବୋଧେ ସେ ସିନେମା ସୁଟିଂ ଭିତରେ ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ହେଲା। ସିନେମାର ଟିମ୍ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଗଲେ, ମାସେ ବନ୍ଦ ରଖିଲେ। ମାସେ ବନ୍ଦ ରଖିଥିଲେ ପୁରା। ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବିଷୟରେ ନା, ମୁଁ ତ ଆକାଶର ମଦର କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରୁଥିଲି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଭଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଥିଲା, ତ ମୋତେ ସେମାନେ ସେତେବେଳକୁ ବୋଧେ 70% ସୁଟିଂ ସରିଯାଇଥିଲା। ନିହାତି ଭାବରେ ତ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କଲେ, ମୋତେ କୋପରେଟ୍ କଲେ। ଆଉ ତା ମାସେ ପରେ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି, ପାଦ ଉଠୁ ନଥିଲେ ବି, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତାଙ୍କ ସିଚୁଏସନ୍। ମୁଁ ଯାଇକି ତାଙ୍କର କରିଥିଲି, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବି କରିଥିଲି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ସିନେମା ତ ମୁଁ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସିନେମା ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ଜଣେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର, ଜଣେ ଆମେରିକାର ଜଣେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର, ଆଉ ବହୁତ ପଇସା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ପ୍ରଡ୍ୟୁସରଙ୍କୁ ଆମେ 100% ସମସ୍ତେ କୋପରେଟ୍ କରିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଭାବେ କି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଗଛ ଥିଲେ ଫଳ ଆସିବ, ତ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମାନେ ବଞ୍ଚିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଯିଏ ନ୍ୟୁ କମର ଜଣେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରତି ଏଙ୍ଗଲରୁ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ଉଚିତ, ଆଉ କୋଡ଼ିନେଟ୍ ରଖିବା ଦରକାର। ହଁ, ଗୀତ ତ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି, ବହୁତ। ମାନେ ସାର୍ଟ ସଙ୍ଗଟା ତ ମୋତେ ଲାଗେ କି ମୋର ମେମୋରି ହେଇଗଲା ସାର୍ଟ ସଙ୍ଗଟା। ଏଲିନା ଆକାଶ କରିଛନ୍ତି ସିନା, ମୋ ପାଇଁ ବୋଧେ ଗୀତଟା ହେଇଥିଲା କି କ'ଣ ମୋତେ ଲାଗୁଛି, ଏମିତିଆ ହେଇଗଲା। ଆଉ ତ ଅନ୍ୟ ଭଜନଟା ବି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଜନଟା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ଏଥିରେ ଆକ୍ଟିଂ କରିଛି, ତ ଟେରିଫିକ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ। ମୁଁ ତ ଭାବି, ସିଏ ତ ବଡ଼ ହେଲେ ସିଏ କେଉଁ ଲେବୁଲକୁ ଯିବ ମୁଁ ଭାବିପାରୁନି, ଯଦି ବିଙ୍ଗ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ଫେବୃଆରୀ ମୋର 2ଟି ସିନେମା ରିଲିଜ୍ କରୁଛି। ଗୋଟେ ଆକାଶବାଣୀ, ଗୋଟେ ତିରୁପତି ଡିରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସିନେମାଟି ବି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଷ୍ଟୋରି, ଆଉ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଷ୍ଟୋରି ଥିଲା। ସେଇଥିରେ ବି ମୁଁ ବୋଧେ ଝିଅର ମଦର କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରୁଛି, ଏଥିରେ ମୁଁ ହିରୋର ମଦର କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରୁଛି। ନ୍ୟାଚୁରାଲି ମୁଁ ତ ମା ହିଁ କରେ, ମା ହିଁ କରୁଛି, ହିରୋର ମା ନହେଲେ ହିରୋଇନର ମା ହିଁ ହେଇଥିବି। ଆଉ
से सिनेमाटी भी बहुत भल सिनेमाटे तो यही टाइप्र सिनेमा आसिले इंडस्ट्री ग्रो करिवो बा इंडस्ट्री जो डाउनफॉल होता सेटा ग्रो करने ये टाइप्र भल डायरेक्शन एंड भल स्क्रीन प्ले और प्रोड्यूसर भी सेमती आसवा दरकार टिके बजेट जेते हम से सिनेमा भी निहाती भल हम ओडिया दर्शकों ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି କହିବେ दर्शक कहे कि ओडिया सिनेमा देखु आम अदर सिनेमा देखुचे ओडिया सिनेमा बहुत डेभलप आ ओडिया सिनेमाटे देखिले सिना आम कमेंट करवा न देखिकी खाली कमेंट कले कौन हम एव्री एंगल रे बर्तमान टेक्नोलोजी जो टाइप डेभलप करुच्ची तो ताकू फॉलो जो माने करुचंती तो से निश्चित भाव में भल करेंगे आउ जो माने एक्सपीरियंस्ड लोक सांग फॉलो करिकी भी करुचंती काम बहुत डेभलप हेलानी ओडिया सिनेमा आपण माने देखंतु देन कमेंट दियंतु आकाशवाणी रे आम देखु दुई जन नवागता अच्छा हाँ नवागता मानकर एक्टिंग डांसिंग केमती कोन थिला आपण को केते प्रभावित करथिला ना आज का डेट जो पिला आसुचंदी दे आर वेल ट्रेंड मु कहबी कि तो से पूरा ट्रेंड होकर आसुचंदी बरंग आगे पिला ट्रेंड होकर आसु नथिले जो माने एबे हीरो हीरोइन जो माने से नाच भल करूचंदी गीत भी गाउचंदी डांस सॉरी ये स्विमिंग करूचंदी ड्राइविंग करूचंदी भल इंग्लिश कहउचंदी भल बैकग्राउंड रे आसुचंदी तो मते लागुची आज का पिला पाखरे कमी टिके कम जना पड़ुची आगे जमती पिला माने किछि न जानी की एंट्री करथुले एबे हम भाबुची ट्रेंड हेकी पिला आसुचंदी तो माने अच्छंती ठीक ठाक अच्छंती हीरोइन को सहित किछि मोमेंट को कहा को हीरोइन एलिना विषय तो किसी कहबार नहीं से नंबर 1 रे वर्तमान अच्छी मु कह मो जाने तार हाँ से नुआ झीटीए फिर भी भल करिछि नुआ तो आसवा दरकार ना से पुराणा को तो नहीं कि हबनी ना से माने नुआ करिसेंती भल करिसेंती नुआ हिसाब रे आ एलिना तो टेरिफिक आर्टिस्ट मते तो ताकू प्रथम रु भल लागे तार एक्सप्रेशन बेसिकली लुक एंड एक्सप्रेशन निहाती भाव में माने प्रेज करवा कथा गोटे क्वेश्चन रहा जे ओडिया दर्शक एबे टिके ओडिया सिनेमा देखा इच्छा प्रकाश करूना कि भली गोटे सिनेमा हेले जाई से माने देखुछन तो आम ये सिनेमार कहानी की केते डिपेंड करे सेटा डिपेंड करे आज्ञा आपण घरे जदि आपण सब ओडिया टीवी चैनलटा खोली ना आपण पिला देखिबे एटा फैमिली वाइज ये ऊपर डिपेंड करे सेमिति जे देखु नाहंती सेमिति नाही सीरियल देखुचन तो घरे समस्त घर घरे सीरियल देखुचन से टीवी रे से सिनेमाटा आसले देखिबेनी देखिबे किंतु जो हॉल को जाई कि देखिबा एटा कमी जाईछि सेटा जुग अनुଯାयी बदलिछि सेटा ओडिया दर्शक बोली नो जुग अनुଯାयी बदल जाईछि आमे माने जति जाउथले आगे हॉल तो ये मोबाइलटा खोलले जदि से सिनेमाटा देखी दौचे कि टीवी रे देखी दौचे तो सेटा कमी जाउछि ना नहीं थिएटर जाइए से टाइम कहीं क्या पाखे तो समस्ते बिजी शेड्यूल तो जाउछंती पिला माने यंग पिला माने जाउछंती तो से माने भी देखुछंती थिएटर रे देखुछंती टाइम किंतु माने परसेंटेजटा कमी जाइछि जो परसेंटेज रे लोक जाउथले आगे हॉल एबे हॉल जिबाटा से परसेंटेजटा कमी जाइछि बंद करना कि से परसेंटेजटा कर मुझे कि जुग अनुଯାयी ट्रेंड चेंज होइछि तो सिनेमा जदि सही जुग अनुसार चेंज हो परियो श्योर तो से जुग अनुଯାयी हमको से को फॉलो करिया पड़ो मुझे लगुच यही कौन चंडी भाई सिनेमाटा आजिका ट्रेंड को नहीं एवं जो माने इमोशन आमे कौन जनक संगे गोटे डिवोर्स हो गले कौन से इमोशनाली डिटाच ही जाऊँ आम कागज पत्र डिटाच होचे कागज पत्र डिटाच राइट तो सी जो इमोशनटा आपड़ से काटि पारे से सही फिलिंगटा को एथरे शो कराई मोटा कहवा कथा ना रिवील कले प्रॉब्लम तो से एक्जाक्टली सेम जिनस आपण जनक सांगे जिते रागिकी कौन गोटे स्टेप नहीं गले भी तो आप इंटरनाल फिलिंगटा तो कटिजनी ना तो सही इमोशनटा को से केते जो जस्टिफाई करिपारछंती सेटा होछि सिनेमार अमल आ वर्तमान से गुडा बेसी चलछि ट्रेंड रे बेसी चलछि ना शेष क्वेश्चन रहा जे आपनकर ड्रीम कैरेक्टर किछि माने ड्रीम रोल एमती किछि अछि जोटा कि आपण ड्रीम रोल सेमती किछि नाही प्राय मु किछि कि मु तो प्रथम ए लाइन मोर प्रोफेशन अलगा एटा गोटे मु ये करूछि करुच्ची ठीक ठाक ड्रीम रोल सीरियल आमको टिके भल कैरेक्टर को जस्टिफिकेशन मिले सिनेमा रे एते प्राय हीरो हीरोइन बेस थाए मामा माँ बापा मानकर सेमी फैमिली स्टोरी टिके टिके थाए किंतु एते भी न थाए जोटा कि आप ड्रीम रोल जोटा कि मु तो आज ए मदर बोधे इंडस्ट्री एंट्री करिछि हीरो हीरोइन बेलू तो एंट्री करिनी तो मु सीरियल मु सैटिस्फाइड सीरियल मते टिके लागे कि किछि करिवार स्कोप थाए
माने भेराइटी कैरेक्टर भेराइटी डायलॉग्स भेराइटी मोमेंट्स सब सीरियल रे बेसी मिली मु करिछि भी बहुत वेरिएशन करिछि सीरियल रे। आपनको भल पाउथबा अनेक सारा ओडिशावासी आपनको तरफ कोन कर मो तरफ एति कहबी ओडिया को भल पांतु आज ओडिया गर्व करंतु जगन्नाथंकर देश तो आमे जगन्नाथ गर्व जदि करवा माने राज्य बाहर ताहले आम ओडिया कल्चर को बंची रखापी मैं ओडिया को केमिति ओडिया सिनेमा को बंची रखिले ओडिया कल्चर भी लोकों उपरे प्रभाव पकेब थ्रू ओडिया सिनेमा से ओडिया सिनेमा देखंतु ओडिया सीरियल देखंतु आज ओडिया गर्व करंतु।